mara muson ko kunyinde ngakati sonin kalle menchwa kunyinde rampe gante na taga mare me dai jawara na bugu sambaga atagunu haranchi lenki masalange ni masalan de pe ay rominta mulana gilondi ngedi kona gara na tadangin teke nanti bon ngarni na ke video tu manchigi o hatambini raw ganta avance no ganta hokitana bo kenchigi mogo dantanto kamma ko bon tidli na kenya masala lenki ona hayona hakulu kinime ko raga kitana na ndaga dome mogobe o raga kane kitana mogobe donc kenda ngale digamu ko be ngarni na koni awadiki yogonwa wana gumu yogonwa tout dépend donc me ga hoani ay to ko minga kono na tinga sere rogono nga sere kana wa hotana komi na dunani me karamu ndenyai ona kilu ona kitana digamu yogonu ko medanga omora ga kitana na ndaga kane mogobe na o hakulun ko ime donc voilà pourquoi ngi mbido no ko de verni bo andali ngi sere benura nga ni tagandi agamali nga kada nga kali bo aga haraga kama tagandi kema nya basia donc problème untene bo nge chokomi hokite ni menia pourquoi ona kitana hokita ngoli do me ona kane kita ageme moyo gwa kama tanko kama kentu bo oranta kane kitana pourquoi o lenki hata minoga to ko hale ken kite moyo gwa di aga angana ganen kasempai o ya nya sukane ona ti to agongri hata binenya kenyi sa handi kitengo kenya hota na yo asukri hata binenya to agunyi mi ogulengri hata binenya bo donc voilà pourquoi lenki oga dunaso hale ken kite menoi puisque ngeli ko mogobe puisque hata binago hasida do sondo burahu ado hotana ken choko hata binunanga ka ngeli haina krosia ho geni sehen kenya nene ndo a hotana ken na linga hata binundanga mega nene ranta sikioga kane kitana golle nagani siti kenya chikanga ho kitana kananti nene bane sehor sahakora ta ko ngendo a hotana bo donc kengo dengene kane la kento dengene kane donc aga to akon petit nanti bane ankara no to akon takengo to akuni to arani ni to akon ngamaga ankara muntehe arani naga ankara muntehe naga to akon tamaga donc intaki libanais donc le savoir n'a rien à voir avec l'intelligence et vice versa l'intelligence n'a rien à voir avec le savoir donc kenya ningarina kumpatambachi nonga nanti pourquoi o kara lenki hata minne hari kubenu ga tawno haranci yere lenki pourquoi o ganta ho kitana pourquoi oku ganta kapame na nyaga sere suga yere ya nautu yere makara nokusu jamane su nyinyeke kama asu ikapame ya pourquoi iga kitana kabla ke ga telekane mogobe nke gatine kabila nkenta do sonin karabani ngete kabila nti hata minne kenya hata mine mo meni jwa an kabila ndambe donc ken do dambe ke voilà puisque angono o hay o dambe ke o gano kusu donc oni halia kenya yere yo kenya kara yo kenya america o kenya chine kenya no kusu hata mine oni bada halan koy aga ken ka hiti normal nga o kudi duna mara ujunu tumisine oli kenya nya duna mara nga odi dona mara wujunu tumisine man di nya lenki o ga to halle ken kite hinu dantanto ay donc parce que odo menu khalu la danu ngara o ga kebetu sa kenya sa hande kenya tuagunga o kenya hotana yo kenya jinanga odo o khalun chuwara nandaga do wanda kalunye mais
en sachant que kube no menu geri nanti idi dina no kuri ida su to kuno kunye mais o menu gama mundo ta gni tunoka nke ga do kile kebe nke do homundi enyai pourquoi ga ta hokitana puisque ken kite hasira mundo sombombura onye onenga puisque oran ta kapa oga ko hono kusu anga sorongala iga ken kape iga bonondini ande hamu kenya bononde mo menen chudi na utu geli kara ma haranti yere puisque nga hinu dantam do kono aga warni na hamu donc kara begeni karankwano nga hayto mi soro geni ahun gebe meta sude ona me hamu puisque digame amo ta ko on côté ni mera na asansi namron ka hamu natu ago tenkani puisque hongebe wodi inta a hayni na digamen koni mogo na haynatu mais yarni na hoko anani ka digame ke wure hetikenga donc digame suga wure ani donc ona hamu ona sansimpay digame ga tele mogobe o mingere ke ko mogobe nanti karanko yo ou même kube nuga haranti yere pourquoi ora ga takane kitana kenchige mogo yo gwadi puisque ngana haylenki donc o kube nuga yere tunga ke yere nkenta hatami netu so ninke nanti voilà o mi shunu anu ko mogo communautarisme o ga tini o dambe o ga kapame o ga honyana nanti o ka hatami no daga kane antake ngala pourtant hatami nenya nda su sama nyinye ke kama yere tunga ke yere anga daga no kusu duna no kusu hatami nenya nda su wala sama mais pourquoi lenki o hatami no su sampenda ngai parce qu'on ta homula mais on ta homula o dudanga on ta homula o hunendanga on ta homula o kapale mandanga on ta homula donc haro menu soronda on ta kemula puisque quelqu'un qui te menia o ko hayere o ko benuga khoro yere preko na tona o sare yere na khoro yere donc a ho gebe wodi o golina ga anta honga la ho gebe entreprise i menu nanti idi entreprise indeberi entreprise ngi togonunga iwa hataminu ngamboshene iwa hataminu ngagolin ma anta andany haraga agado gonin kentetu andi hamuba kempeti nanti o surantanya na entrepreneur ya o surantanya na donc nantowa entreprise nun chigin ka yogonu wada capacité ngi ma mega hara nanya capacité ngamaga il faut que kubenu genanda menga communauté na nyida igada mpalia koko atamino ta kendi ho ni mea ho ni mea mundunu ho tini imanun kalle nyai aga imanun kalle maduna sigindi kapenya ndi duna sigindi mais aga sakka maduna sigindi giri serebe ga duna ogeti duna sigia soronya ngiri giri duna sigindi kubenu ga sakka kuma duna sigindi donc kenya no ko hatamino problème mando o jawanun kara puisqu'on t'a golé moula kena hi hana ahi hilandi yagaran kipare ahi sikandi donc nati jamumbe nati sange lege yagaran kutie do hatay minendo hotana on t'a golé moulo kara donc kuga benu ga t'a golé moula inati kuga benu ga golini ini dema pour que na kita na hokita. Mais ça, c'est pas possible. Allah tatina kenta hurtene, kera bega hurtene, anandema, pour que anke bega sirohunga, abada, anna magabu kienga, donc anna ntro sirohunga. Anna hokita. Kenga, c'est pas possible. Andi hamoba. Ani mena hai, hari ileu, makao, anganati hisirohunga, antagilono na baga kubenuga anta srono na baga kubenuga kienga donc duna ho gadi donc golle nyali kinanga duna ho gadi hutenya le kinanga kempale c'est pas possible donc mandi nyangere kenko puisque har kubenuga kara o kubenuga yere oga gollini wonne kebe oga kitana presque limite kunkobe go okama oga kubenu kitana juste a gemo kunkonu kwai agade hamuba a gemo kunkonu kwai
bon donc mais ga yogonu wadi on economy o wala nyagana na economy ndeberi donc na hon wara hon karo ngana to ono soronde makara mais ga oga kubenu ga de manakara kunni meni nyana nanti ira be nu ganunga inangoli ina kita oga honu kubenu dengene katia iga du de manata iraga ho deberni mogobe igari na ho kita pour que imaga toko yerenko trindini igana ho mundu ci idwa ina duro oto pour que yerenko kasron kana nyagali nanti iga kebe nyana intanya na ga hunkama donc kenyandi no nyandi kela sama puisque hongebe waire iwadu kerni rondo ke golenga mega inti golenga intana hangala anari anatanagate sinemenya anga golini donc non seulement kubenu ga yirikara inti yakungala wakati nchu bo donc iwa kipene famille nga iga kipene famille kebe donc rondo ke anga angi brandini kota bangana daga kantama kun famille banu nuani ina ho konandanga aga nantanda ndi duna sunya angoli andi honyi kunanga yogonwanu nga yagaro hili siko nagato imaga na nyagan kembe ga golini ere antampi yagarimbane amaga amalle mungere gorono amaho ngere gorono antampi punya est-ce que dunare chukununya duna mere chukununga il faut qu'on chimeke nchua parce que ngeti ko mogobe la danu di donc la dan tu heti la sere tomunya ni oga mula narga kane hinwa hinudi famille no famille mpeo osu tinia ona ho mundo na ho kita aga hinwa yogonudi hara nani famille nyagroger kombo bane kiasu duro gote nyani anga maduro goto allan tatini kebe ga duro goto no anki panga peske aga suru kombo bane jogan famille duna merek chukundunga o duna gali chukundunga o ta duna sigindini kenya ndoko hata minu to ko harle puisque hari ku benu gaire andani projet ngam maganga bula na hode be kara pour que anna kita na hokita ku ga benu ga kara inari na hokita aga na ho gore de beri pour que suro benu ganunga kana hari ku qawti kana golla gadanga aga suna hokita me orantanya na puisque hari serebenu suronga kara lenki mabama ko ime angana ti projet ngam ankana na de beri puisque o ma sérieux c'est pour ça nkegi ndiga mukononge tinta Allah kibare rone di puisque ça de Allah bicharla kibare lo hodi ani mena to ngeni sirebe ani me natwa kebe genanga yeli sara telemonte nanga ou sara telemonte hetana son domaine donc pourquoi ganta telekane kenchwani puisque anna Allah nkillen koy serenga nanti ga ani mewto annogo no kedi bon donc en chondo meke anga kebe kono ama grand chondo men donc ça c'est pas normal donc kara kenya ndi hatambine ratsu bonondo ma donc o heti soroi oga kape mulla o heti soroi oga homula andambe nanga oleke nanti bo kebe ga tereranga bo donc aginde mana nkana kitana ho deberi pour que laga ho kitana mogobe aganya gali anangerin i demande ke amanya ka hunkama pour que kana li ho kita ankanda ho kita ankara ho deberni angarni seretana dema duna tele kununye tant que nous n'avons pas compris ce système là nous aurons nulle part puisque la vie est faite ainsi donc l'entraide mais en même temps il faut qu'on aille me demander un petit wajibinga ange tangan ka parlement de mana ani de manati mogo yogwai nga de mana pour que an demande ke agana lina hokita pour que araga seretana de mana voilà agana continuer agana avancer kundu ga lenki anga na gal sindenge kara nanti bo donc anga mula na ho de beri jaragande ado hisiringa lagu ado sisi sela digam panani mena maga ke de beri no maga kenya sere dunade ho ga grand putanya anga mula na de beri maga soron terinka
nanti katiti awa maga puisque oku duna sunyana jakarende ka oni seren jakarende onati maga Kenya ça c'est pas bon donc duna mérite kenga ho gangiram butenya hara ndani paminya geni anda gira butenya indanjara gama adeberi quand même puisque tant que ngama adeberi alla tatunu nanta wasirono manta sirono mando o jamanu bonondi keba nando jamanu bonondi kebe ganta hurtene donc hutte ganta baka inkolanga kenna tawu anke mbega hutini kenna tana asu deberi dang anda mulana nyeri anati khalsi litikati ya yegni anda mulana voyage anati khalsi litikati ya voyage ni anda mulana nanyige anati khalsi litikati ya gende anda mulani hinu danguni ndanginde anati khalsi ngenga nimpinu dangini yeli kesura nyana donc sarabane ne kebe ga hurtena ga telegola agi duna sukina kenga nanyega ay mega mogobe peut-être khalsi non kunta haraba kay medu. Donc il faut qu'on a qu'un chouham. Bon, Koura Benou Gaire, pourquoi Meninchigi lenki hari paria angana paria chinois non mara. Pourquoi comment ça se fait que haro menu gandu? Oui, menu gandu, oga humbe beigana, okara gandu. Comment ça se fait que chinois non yani gagono? Aga hari chinois non kui menu takenyingana. Mais chinois non kwa ni gagano. On a eu on a sagre golini dangakadi. Pourquoi oui meno hatambinu oga anto imenu mangasanu munyini ogo imenu yokunu lonedi oga tele roben o imenu sorondanga kenkete menia hasidago puisque hatambine hara anyi menda hongeranga na tumbe besire nanga na mula na deberi anyi me hatambine ndambe kebe gena ndambe ngare Kenya lin nankanundi puisque hatambino ni ngala hoho kitene ga honya kama angana hon deberi amme hatamine ndari andangeredi bo donc ole ke na linan dema pour kan angaro kebera na nyile kamun kitana pour kan anken ana ke hanga na nyile kamun kitana ke lina na kanundi en même temps andeham et ça c'est pas logique. Quand tu crées une entreprise ou tu crées quelque chose, c'est pour t'élever, c'est pour enrichir, c'est pour gagner de l'argent. Mais ce n'est pas pour venir faire couler la personne. Et nous, les Africains, c'est ça le problème. Au Afrique, Kenya no problème. Akade hamu. Lenki angana hari pari no kusu hai hatambi nenga no antanya mene Mali nga no antanya mene Congolais hatambi narasu no kusu gadi wa pari. Mais pourquoi boutique ganto maka pourquoi ganta ko bene do o imenu naka parce que o manya soroi. Hata mini mbitiki mpayanda isiki donc tu vas bon mbitiki nga karanga usira mbitiki nga karanga ushino mbitiki nga karanga oleke nandaga ogobi me hata minene nga no atele tibabu nyane nga wana daga sira ken nga wana daga hotana ganta tele me dambe no kunga kesuni menia atinia antike maga ke kanti galsinki ne puka kenga hokitama mais duna mere kundunga duna reti me demander nyai. Donc, quand tu as un petit puisque nga tini karanko puisque ke lada so antoro ku o imenu maha oro ke lima haranti tunga ke no re munchara donc o nato habanu re nanchare o kuari re nanchare donc ke mentalité ampino maha donc mentalité yogonu maha tant que Kenya go maha on ta avancer on a tongonya komedana duna ni tolengo enyai donc kesu pour qu'on a quitté na hokita, il faut que serait un ancheria. Duna anga ho kitana duna dani kitana tampiendo do wakiliendo hotana. Puisqu'anga na tanga entreprise nyana. Okuna towa galsi o amula na galsi nganye sans que oga dépense nyana. Duna meriti kenga sarambi chaganya dépense nya. Anga na ho mbagandiani anaila ho kitana. Allah tatina na hokita ankaga ma ho dépenser c'est pas possible Allah tatina nga bitiki singindi nga ma yoken kobo donc anga ma yoken kobo Allah tagalsi kitana donc dunadi pour ka na hokita il faut ka anna dépenser il faut ka taminu kesu on a kita
oga hokitana mogobe ona mendema aga de hamu lenki lenki ngana ta haranga projet maga kara lenki afriki no kusu projet maga ngana ta ngande berni kubenu ganunga donc digan ta khora ko ngeni ga ay to mo hogeni iganyana jamais de la vie bo donc anga gal sindengene akama ngana ti harana terera gandanga anataga anga gal sindengene awatini awanyana anga daga kota be anna ni terenga harbani masikar gal sunyinga anda gal sunyinga anga na trindi nati andanya gadanga inati anke maken churondi piske anchirenya no wanda sare habe mame dambiani bo donc aga gal sinu kubuniga kematore bo donc alla gore ni ceci cela mais non c'est pas ça duna meriti kundunga duna galiti kundunga est-ce que oku ga jamanu kubenu yere agani igago kumo ke est-ce que oku arni yere igane go kumo ko oku arni yere na tuarne galsi mundi non haranda nyam famille nya gena do kebe gir kombu bane nya sugu agama serie anga humbe be nyana agama seria anna begedi pour kan ke ngakitana na daga kane mogobe kempa lengeri ko mogobe anke antoko hande hontammaga nke gabe geni bo donc ngana nandema angana tangi ke ni donc soro hili serenu koni kinoi donc ça c'est pas normal il faut qu'on a kencho hay dunadi timogo yogwai donc on a nyoga me demana anke ninke trindike ndikinanga anka andi kitana ho de beritai mangeri na hokita ankana ila investini ankana ho deberi anna soro mutu soro benu iga golina ndanga angi employé ne famille maga iga famille brandini dunare ci kundu nyai mais ga angana projet deberi bo donc soro nganonga inari hari bitiki ngana maga ineni men nyana ina abara tambo ina tambo mutanga interna tuga donc alla kan nta kono angana ko nanti nkalsi kininga ina to igameti famille yani anketa atamine c'est ça le problème donc on keka hatambi nunga nga hokoni danga kenni menia ay to mi nga hokoni danga kundu ni mene hatambi nenye nga ho mula hatambi nenna ngiri na chikia donc voilà mais owa hinu tantantonyana ça c'est pas normal donc c'est pas normal. C'est pour ça, on gebe a haranchi lenki. Donc, aro iga tampia intagatu iga hinu nyana mogobe piske iwoti iga kebe sous de verni. Donc, comment je peux expliquer ça? Tous les efforts qu'ils font, ils font les efforts pour rien. Puisque kubenuga kara yerenko ga dudo gotono inta courage kini yerenkoi. Puisque iku ningala bo donc kubenu gaire inagal sinditi ikuna honya humbe begalingi kuna nga puisque ikunya ndi so bontan choronga wala ikumbenu ga kara ikunya ndi so bontan choronga yere soroni sangano nye mais c'est pas comme ça la vie duna meriti kundunga anke mbega kara na tetala angi gili ana kachela na ganende ana duro goto mais ranke donc kubenu hari kubenu ganunga nan tanga yagrembane nda nyaga maga yagrembane ageri lemu na kati karagi sarandanga anke gille ne meni mundu nan tanga yagrempilandi yagan pourquoi faire na meninya yagaran khibare intani donc anna hilandi yage donc kunku kebe gankama donc an kunko ke ani talangutu kamunyadi donc atalanko tono kenare ana sarandanga anna duna hay duna ni anna duna irga duna ga mogobe andani lenki anga nani ngama salayi lan kono harin tono ko kugo makro donc mude andani mudu andani anka kanga mudu hilia gollo pour huruba donc huruba anga andani anga mudu hilia gollo anga nare na yagaram pilandi yake kengeri na charanda nga mudu ko hili antaka kengolo anyana mudu sitiai mudu nakati donc aga amutu nanti kenche entandanga a partir du moment hon chenga tandanga maga nyimel laure duna ni kundu nyai maga nyimel homure amutu anga tunanta lanta kebe kunkomutu ka uko hatambi no menen to kudanga
anati angana goro la première chose ole ke dunadi anna karana hotu anna métier de beri anati na entreprise créée au kuga simeno mbebe angana goro la première chose onati yake angana yagare mpana yake anati ya mbebe ga tokan kendo tekennaga anga simeno mbebe kenni na hilande yake après anga simeno mbebe na gatandi sikandi après anga simeno mbebe na gatandi est ce que dunani kundunye donc anka moyen tamaga anna haya an capacité alla ga kebe utu anna la raga tikenga mais tant que o gama kende beroranta aranta vasroranta hokitana donc okura benu gaire okura nkenta hatamine tu yere serebe isarere mu société gi magaire iga soronga employé ne o imeno hataminu naka o mingere ko mo be hari mangasa haro igandu hôtel utu chinois no nya aka chinois no ku ikumpa junte di kun kalisi mundinia ok ikunga ku benu gagana intahara igana imedu okura benu geni okara nyigandu ku okura hari hatamine mangasa nti magaiga kunga gana hôtel utu wandi soron nya est ce que kenya normal nga ora na hokitana do do akamo amin dambe amanga sangana magana tanta telana nga piske anta mula kalsikine u anken ningalanga na daga nonga hatambi nenge no wamo ke anatiti anatambolanga ceci cela ou presque limite anakina nga kahunga est ce que kahunya no honje gindini donc il faut qu'on a kenchu wara andi ham haranda ni famille nyageni famille andanya ncherenga harantia agirande ma ankana hay projet be ankara gatini bon sasa kan cherenda nga ke projet ani ni mulana ke adeberi anna trindi gelana nyara gande mana pour que projet ke araga telekane mogobe non pas anandema anagal singara katanga anke naro yagare di udo hata edo himman kuntan anna projet ngara do karanga après la prochaine fois na ila gele galana natiti bo kiani kem petit normal il faut que on mentalité que on a changé andi ham il faut qu'on y lia on antime puisque o gani honyo maga onyo ho ndame tu de berni saro bichari tunganga pourquoi kenchu ga sanko maga o mingir ko nagara ngamobe anga tetu anga no kobe anna to anga grino kobe pour kana kite na nyile dan pale kempale anga tetanga grino kobe anga no kobe anta kentu c'est pas la peine anga telle anga avance ne puisque adalo dalali ni sanko donc sara mbicha ro sanko endi anga tetanga no kobe ile kati anga grino kobe puisque kenka anga no to anga grina kendo aranga anga tu nantanta no kobe amu to anga grino kobe donc il faut qu'on a kenchu hamwa donc a hetro mi vidéo ke genin kega de berni nanti nga hata minum bono dini au contraire donc voilà une communauté nga hosre mulin communauté ndam ga mentalité ngonu maga il faut qu'on en change ga mulana hokita donc on diga menni kenya agana anda digi ba agana yampi maga mais sauf que oga mulana kwa kita il faut que jikunu maga ona kenchu wara angana honde beri maga kenu nanti ndo sarabani ne ke odi kombon chugu wa mare mena hotanani anda hunya humbe be ga hite normale manga anna kona danga nanti normale ma he anda ga golindo manda hoburenya aganta tele golle ke sansindi pour que agana kamun kita anna semendo honkaranga sans problème puisque akenga na nambono dia ago agira suwa bono di puisque ani na hari entreprise ngam maga soronga maga ga golini donc famille ngi maga bo donc entreprise ke anna ki pay pour que anna kitanga aga gilli mo be anga hotala kitana pour que anna soronga soroku benu ga golina maga famille ngi maga ireni famille brandi duna teleti kundunya me ko hatambi nonati ho bo donc anga sakanga kani na reti katanga bo donc anke nampa nyun dangindi c'est pas comme ça pourquoi go ga to go halle lenki kemba nan ci go ga to halle angna daga afriki no ko su aswambana afriki mabugo hatambi nirake de jamane mabugo jamane du uswambana kinki temenia puisque lake hasidawo ado a hontana orana kembane komingeri komogobe o seneti wandi lada nunyani o imenu lada no mungu kunga donc c'est pas normal voilà kenyani mare musoninko nati kanwari awa soninko ngano kusunga sukunyini hatambi ne chuga no kusunga sukunyini ma hatambi ne bugo hatambi ne di donc on bido ke utimana ni tikenyai
omoga mulla na hokita oraga tele kane mogobe wala agana yampi maga anda jigi serebe anda ni video kara raga takandi na gata takandi donc nata kanwari agado baraje watatana